ना गो तुम्हें इने बोलछो जे तुमर किछि काम बुतानी न के घरे केते काम कबार पड़ी छी मुई जे केते करबी है तो आज परे हम ननी के देखि आउ छन हेत की भी जान नी पारबा आए खी अरे मैं जी का काम बुताना करमी देख तो धान निया पचे धान ता पाजले केना देमी हैं का काम बुताना करमी तू बते भड़बड़े होजू मजी गो तुम्हें नी जानी क्या हम ननी के पर देखि एबे घरे केते काम पड़ी छी मुई एकला केते करबी मां हैं कोरी कोरी पूरा कला काट पड़ी गली आउ नी पारा न मुई ओ ननी के देखिए बार जे आउ तुम्हें नी जानी भाई और दिन ठानु परे कहू छे किछि आना नी आइले करतो है बाजार दी जाइन जाइथिलो कि मीठा सामान आनी छ किछि नी आनी सब तो माजी खनबा माजी करबा केते करबी करी करी अरे जे मते आगो न कहले मैं आंती न किनी काय हो मुई कहबी हेले तमे जाई करी आनबो तमर बुद्धि ज्ञान तो नहीं जा को मासी तो तते खाने लाके धरे दउ जा हां मुई तो जते गंठाई करी मोर मां घर दी पठै दउ छे लेके लागुतबा तोर मां घर न थरे कहू छमी एटा देतु बेले जो को घिनी आनबा मैं आंती किनी हजे तमे मते मागी करी जाई नी पारो मोर केते काम कबार परे पड़ी छे तमे नी जानी क्या कह तो छाड़ जोहर रे नारन दिला फायदा नी न दे देखिए बार जे मुझे जे बाजार न घिनी आनी मीठा सिंगा बोरा जाजा रखो घिनी आनी बेला हां ले बई थमे पैसा आ बेग के आइन दउ छ ना 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 बापा बापा मैं केन्ना दिसु जा एक नंबर दिखु रे बेटी केता ही बोलनी दिखु ती तोर मार बेटी हो ना हैं तोर मां यार की सुनर जती केना सुनर नहीं दिखबू जा घरे तू जा देखिए बार जे मुझे तो तोर मां कहि दे जल्दी है हां से पैसा बता रे मीठा सामान घिनी मी आदे बेग धरो अब आदे पैसा धरो से हल्दिया मीठा आनबो दो मीठा आनबो से कोला मीठा आनबो से खजा आनबो लवंग लता आनबो से कोन कहसनगा से खजूर बनी आनबो कोदेल सबु धरि आइबो से मिनकी गांठिया धरो आदे पैसा काई त कान के खुजाऊ तू सबु भेले जो आनी करी आइबो जल्दी केते काम पड़ी छे मुई जायसी बेटी जितकी मीठा दे कहला मु तो बाटे बेणे जिमिरे कलिया मीठा धो मीठा हल्दिया मीठा सब आनी लागबा जानू छु तो नियाले चंडी में जे मोते लाल छोड़े देबा हमसी दादा पहुंची गेला हाइटे ठीक कर एक किलो मोटू के आ चलो जोर सुन जोर बंदो जोर बस 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 बेटा बस 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 बंदो बस ए तनुर मां रे हां गुरु आउ छे पान का नाले हैं आदे संगी ज्वार ए दादा এটা তোর সামনে এটা মোর সন্ধে হ্যাঁ ননির মা ভাইটা মুই মোর বহুত ছুয়া এখানে কউথি ন হে রে দাদা তোর বহর মা রে তোর সামনে লাগবা এতে সুন্দর ও দেখি এনটা কেবো এতে সুন্দর ঘরকে এ বেটা পুত্রা हां कुका মা এতে সুন্দর বেলে তার বেটি আও সুন্দর আছে বহুত সুন্দর মই এনটা সেটা দেখে গান কেবো माय खिरे से कहले नी मान घर के बंधु बांधव के आई जनो पी करी आई करी खासु छे हे गंजे के नी पीले बंची नी पारो का तमे देख जाओ मोर जी सुतरी एरा पछे कहबू देख तो ननी के देखी छन जा ननी के पानी की चाह नाश्ता दे बाबू छन समझ रे हां जाऊ छे रो तनु ए तनु ए तनु খুশি দা সৌভাগ্যবতী বাবু बोले था 3-4 टाक भेता करी था आयो रे मां ए मैना केन्ना करू जान ए बेटा पुत्रा ए बाबू उठो ये समझी तुम्हार बेटा के हापोर ऊपर आचे के नी न समधी जिन जिन किस में लांचा डिग्री पड़ी वाला भी हापोर से कुछ है ई समधी मोर बेटा टिके बराबर वाला है ननीटा जोहार करला बोले तार समानी भी टिके जोहार कर देला टिके संस्कार वाला है तो मोर पुत्रा हां 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 এটা তো পিলার কোয়ালিটি है बाबू है तो हमें चाहू जो बाबू जनता क्वालिटी तो संस्कारी बाबू है तो हां अजे बस है समधन बस बस रे मां बस इटा हमर ननी है तनु आ समझी देखलो तो हम ननी के किछि दी पचरा उचरा करबार छे
କରି ପାରୁଛ ପଚରାମୁ ସନ୍ଧି ନିଆ ପଚରାମୁ କେ ବେଟି ଦେଖି ଆଇଛୁ ପୁରୀ ଆମର ବହ थोड़े समधन देखी आइछु के ओ কি কইছো তো बेले हमर ननी केते जाकर पाठ पुटा पढ़ीछि जी बुआ पढ़वार कथा कहूछ समधी हमर ननी तो विदेश में लॉ करिছে এ কোকা তাকর ননি পরে বিদেশ তি পরে লভ করিছে হ্যাঁ দেখ তো সেটা আমি বিদেশ নে কেতেটা সঙ্গে লভ করতে বাজে দেখ তো এ কোকা নি ভাই বিয়া চল ভাঙ टौरी बेटा एटा लव न है बुआ लो कहला लो ओकिलाती कोला कोट वाला ও হেনতা বুঝলু কে রে হেতি विदेश ती जीकरा लो करछि ओकिलाती पाठ पढ़ीछि কি রে হেতি ইংলিশ জানিছে কোকা কো इने मोर माइजी बागेर समधन तो चाती मोर इज्जत न कल करो कहलो चा समधन मोते टिके पसंद नहीं लागला जेन कहलो और ननी विदेश थी पाठ पढ़ी छे ना मैं मते पसंद नहीं लागला इबा समधी केनता पसंद नहीं लागला विदेशर पाठ पढ़ा पर पूरा मुरु कोंत बुदोदा अच्छा इबा केनता ए तू नहीं जानी समझे ए विदेश थी पूरे होगले छुछोतनी হইবো हेनता नु है समधी हने टॉयलेट पेपर यूज करसन टॉयलेट पेपर এ কোকা হ্যাঁ করে নির্মাউল সে মানে মুরুক লেখে কথাবার্তা করা লাগছো বো তুমি হবো শুন তো তুমি বলতো ভাবি নি তুই জঙ্গল যাইছ হেলা পানি নে ভর দরিয়া তোতে হোগা লাগলা হ্যাঁ কেনতা করবু হ্যাঁ যদি ভাবি নে যদি তো সুখাটা হকি দিলু হেলে তো টেনশন নিনো যদি পেরপেটিটা হগলু হ্যাঁ কেনতা করবু কেনতা করছু ভড্ডো ভড্ডো 4-5টা পদরকে চিদি বকাসু পুছি রেছে जे पुत्रा হ্যাঁ एटा भी हमर भारतर कॉपी है কেন শিখলা মোর কোকা टॉयलेट पेपर जे नी कहू छो হ্যাঁ मोर कहला पुत्रा बागी पतर लेछा है तो एटा भी हमर भारतर कॉपी है এইটা গো एले ननी तो मने पड़ी छे ने जे समधी सुनो तो हां हमर ननी के तो पचरालो उचरा बाबू काना करिछन काना पढ़िछन मोर पुत्रार कथा भी कहो मोर पुत्रा एंता पाठ पढ़ी छे कि खाली बेटा उड़ासी उड़ासन इबा काटा पायलट इबा पायलट ना गो सुनु तो बाबू परे हमर पायलट इमा पायलट आन गो जान जो तो খালি হেতকি কুছ কে পুরা পম্পর নি মানে সবকে সমান করে উড়াছি सुनु चो सबू के सम्मान करी कोना परे उड़ासन अरे माजी जे सुन तो ई तले बम फरती जामु जे रोड थी हे ऊपरे भी बम फरती सी अरे मुरु घरता मोर तुई तो किछि भी नहीं जानलु हे ऊपरे बम्फर नहीं थिले हेनो एक्सीडेंट करी नहीं मरि जिबे लोग तुई तो किछि नहीं जानलु तोर बुआ 1000 दिन केबे बसी दिलु एरोप्लेन थी जे जानबू तुई तो किछि नहीं जानलु तुई बस तो बस ले ये नोनी हमर बाबू तो पायलट मैं की तुई बियाले केड़े सुके रहबू देख तो उड़ा जाती मन कोले जेन दी गले से दीजी मां जे समधी बेले बसी च कह उड़ा जास्ती बसवार कथा कहू छे मोर पुत्रा पायलट परे जे एकला थे उड़बार मजा नी न समझे केनता तो मैं आइलो न किनी खाली उड़मा हमें ई गारसवा तो सब बेले खांसी मोरला खाली गोने भी मोरचे तुला और खांसी मोरचे डोला रोई खान तो चुपचाप बस जे समदेन खूब हमें कथा बार्ता है ना टी पिला टुकेल के भी छाणू ताकर मन पसंद हेले के न हेबा आमर तो होई जी छे काय कहू छो हां हेटा भी सोता है जे अले पुत्रा जाती नन्नी संगे जा बाहर दे कथा टुके लगे बुझा जा बाबू जा ए कोका ऑल द बेस्ट नी तो जा बेटा सुनो तो कुहा गो ए मागो देर गुड कोह কথা গুড়া যেটা কইলো কি মোর দিলটা পুরা গাড়ে টিকেট ই বুয়া এটা কাই রকম করুছো
ବେଲେ ଶୁଣ ତ କାଁ ହେଲା କାରଣ ଗୋଟେ ତୁମକୁ ପଚାରେ ପାରବି ପଚର ତୁମେ କାଁ ସଫା କରି ଜାଣିଛ ନାଇଁ ଜାନେ ତୁମେ ଓଖେନ ମାରି ଜାଣିଛ କେ ନି ଜାନେ ଯେ କାଁ ହେଲା ଯେ କହୁଥିଲ ତମର ମାର ଉଖାନ ବେଶୀ ଅଛନ୍ତି ନାଇଁ ମୋର ମୁଡେ ବେଶୀ ଅଛି ତୁମର ହଉ ତନେ ଜାନବାର ଲାଗି ଚେଷ୍ଟା କରମି ଏ ବେଟା ପୁତ୍ରା তোর কথাবার্তা সরলাইলে আরে চাহা সিথিলি গেলা নই ଏ ମଝି বলে পুত্রা কথাবার্তা তো লাগলু গা ହଁ କକା বলে মন পছন্দ লাগলি এক নম্বর ককা পুরা পবিছু দুইটা ଆମେ এক নটা আমি জানুছে ও মা এতে সুন্দর তো বেটি তো আউ কেতে তুই শুন তো ককা না মতে কেনতা কেনতা লাগছে যে না তুই মোর সেটিং করে আইছু কি তোর সেটিং করে আইছু ককা তুই কলে কল থা দেবো পছে জানবু তুই হ্যাঁ সমধি তুমি তো আমার ননিকে পচরালো হ্যাঁ ହଁ তোমার মন পছন্দ হলানি আইলা বলে শুনো তো এখান আমি বি তোমার বাবুকে কিছু পচরে পারবো নি ইবা পচর ও এটাকে মনা করমু আমার বাবুকে পচিরো বলে শুনো তো সমধি মনে করো আমার ননিকে তোমার বাবুকে দিয়ে দিলু হ্যাঁ হ্যাঁ আমার ননি তোমার বসান গলা আর কাল বেল বুড়ে যদি পাড়ি দেলা তোমার বাবু কেনতা জানবা যে আমার ননি কাড়া খাইকি পাড়িছি যে প্রশ্নটা তো ঠিক পচারেছ কিন্তু গোটে ডাউট আছে যদি হ্যাঁ ডাউটটা যদি ক্লিয়র কইদে তো হেলে মুই জানি পারতি যে সে কাঁটা খাইছিলা কইকিরি বুঝছু কিনে কোকা বলে শুনো তো আপনার বেটি তো পাড়লা ঠিক है কিন্তু সে কেনতা পাড়লা মানে করে পাড়ি দিলা কি ফুস করে পাড়ি দিলা কি ফের করলা মানে হেটা যদি কই দে তখনই হেলে ওই করা ফটিক কই দিতি যে তোমার বেটিটা কাঁটা খাইছিলা শুনো তো বাবু হ্যাঁ আমার ননি যে লাজ কুরিয়ে নে হ্যাঁ। হ্যাঁ দুই চার লোক বইছন পাড় লাগলা কেনতা করবা অন পেই গিরি কিনি উঠাই গিরি পাড় লাগি ফের বি আওয়াজ টুং করি বাহারি গলা বেলে কাড়ে খাই দিবা কহ বুঝলে কিনি যদি টু করে পাড়লা কোছম কিনি মানে কুথে করে পাড়িছে মানে তাকে কষ্ট হয়েছে বলে সে শিওর রাতি মিক্সর সঙ্গে মূলা খাইথিবা বুঝলে কিনি কাকরি মূলা আর মিক্সর যে মিক্স আছে কিনি হেটা টিকে আটিয়া টিকে দাবি করে যদি নিকু থাকবে কিনি নি করে না কোকা আস পুত্রা ঠিক উত্তর দেলা কি সমঝি বুঝলে কিনি এই বাড় উপরে তো আমি পিএইচডি করেছে এ মা এ বাপা এটা তো সে কুকুর জাতির প্রাণী গো আরে বেটি ঠিক হই দেখুছ পাড়ি পাড়লাটাকে শুই রিয়ানি পকুছ হেটা তো কহুছে ছি 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 মতে যাহা যাহা লাগুছে এমানে কুইলা ড্রাইভার হইতিবে আরে ঠিক কହୁছে আমার ননি গো ইগা হড়সে নাটক করুছনি নে আর পাইলট কায় এইটা উড়াসি সেটা উড়াসি খালি কহি দউছন গাড়সা মানে ই বেটা টরক ড্রাইভার রে পুরা পুরি এই বাগো আনতে বেটি কেডা কেন্দি রে আম চপল রে কিও মানে এটা টরক ড্রাইভার গাড়সা কইছে তো দাতি তিন টাকা নিতে তুই জোগাড় করছিস বাবু রে বাবু